हेलो फ्रेंड्स, आज आम बुलीजा भुवनेश्वर फेमस टेम्पल तथा भारत वर्षर गोटे ऐतिहासिक टेम्पल जहाँकि लिंगराज टेम्पल। आसतु जीवा। जदि आपण मैंने लिंगराज टेम्पल आसवाई चाहते केमती आसवे जानतु। स्टेशन मो बस रही से आसीपारे। बरहुंडा बस स्टैंड रु फायर स्टेशन दे सीधा एयरपोर्ट लाइन शिशु भवन रोड पाखदे जाइपारे। आमे बर्तमान पहुँची गलु मंदिर पाखापाखि। आपण मैंने देखिपे डाहाण साइड रही बिंदु सागर। बर्तमान आम लिंगराज मंदिर आड़ को जाऊछु। बहुत समय अतिक्रम पर आम पहुँची जाइछु लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर समवंशी बा पांडुवंशी राजा मान द्वारा निर्माण कार्य आरंभ करा जाइथिला एवं शेष मध्य करा जाइथिला 11th सेंचुरी रे। आसंतु आमे जानिबा सम्यक किछि समवंशी विषय। समवंशर प्रतिष्ठाता थिले त्रिबार देव बा जन्मजय प्रथम बोली कहा जाए। मध्ययुगीय ओडिशा रे समवंशी माने राजनैतिक जीवन सप्तम शताब्दी आरंभ करथिले बोली कहा जाए। सेमाने दक्षिण कोशल रे राजत्व करुथिले। आधुनिक रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ कोशल राज्य रे गठित होईछि। क्रमशः यह विस्तारित होइथिला पश्चिम ओडिशा, जहा कि संबलपुर, बलांगीर, कलाहांडी अंतर्भुक्त करा जाइथिला। समय क्रमे सेमानकर राजधानी स्थानांतरित होइथिला, यथा विनीतपुर आधुनिक बिनका, जजाति नगर आधुनिक जाजपुर, सन्नपुर बा सुवर्णपुर जोटा कि आजिर सोनपुर बोली कहा जाउची अस्थायी भाव में सेमानकर राजधानी रहिथिला। समवंशी माने प्रथमे सेमाने कलिंग, कंगद, उत्कल, कोशल को एकाकृत करथिले बा यूनिफाइड कराइथिले। वर्तमान आपण माने देखि पारुथबे आमे अछु लिंगराज सामना रे। वर्तमान आमे आगो को मध्य जाउछु। आपण मानकु देखेबु लिंगराज मंदिर पासरे कौन कौन सब रही। जेहेतु मंदिर भीतर को कैमेरा एलाउड नहीं, सेति पय आमे जतिके पारिबो आपण मानकु बाहर पटु देखेबु। वर्तमान आमे अछु लिंगराज मंदिर सामना रे। गोटिए पोखरीटी अछि। पोखरी चतुर्पार्श्व रे बहुत गुड़िए शिवलिंग मंदिर अछि, बहुत गुड़िए अछि। तेणु आसंतु जीवा आपण मानकु देखेबा। आसंतु एबे आमे जिबा लिंगराज सामना पटकू, जहा कि एंट्री गेट। आउ किछि जानिबा, आउ किछि आपण मानकु जणैबा। प्रभु लिंगराज लिंग मानकर राजा भावरे भारत वर्ष रे ज्योतिर्लिंग मानकर मुख्य भावरे लिंगराज को परिचित अटे। लिंगराज मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करथिले चंडीहार जजाति द्वितीय एवं शेष करथिले तांकर पुत्र उद्धत केशरी। जहाँकि मो पूर्व वीडियो रे आपण मानको कहिछि उद्धत केशरी कर संपर्क खंडगिरी रे रही अछि। आपण माने जदि जानि नाहंती मोर पूर्वर खंडगिरी उदयगिरी वीडियो को आपण माने देखि पारिबे।
ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଲଗା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗା କରାଯାଏ। ଯାହାକି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଅଛି, ହରି ଏବଂ ହର ଭୂମି ଫାଟି ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡରେ ପିନାକୀ ଧନୁ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମ ରହିଅଛି। ଶରୀରର 22 ହାତ ଗଲେଇ, 9 ହାତ ଚଉଡ଼ା, 12 ହାତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ତଳକୁ 1 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଲେଡ଼ିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ମଧ୍ୟ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡ଼ିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଆର୍ଟ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଛି। ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ତାପରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଜଗମୋହନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗର୍ଭଗୃହ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 180 ଫୁଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ଏସ୍.ସି. ପ୍ରଧାନ ସାରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାମନାର ମନ୍ଦିର ବା କାମନାର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମନା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧତ କେଶରୀ ଏବଂ ସିଏ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ 2 ପଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଯାହାକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ୟା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ। ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସମବଂଶୀର ରାଜା ଏହାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ସେତେବେଳର କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ କୌଶଳୀ କାରିଗର ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିହାଣ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରୁକୁଣା ରଥ ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।